We learn direct speech and indirect speech or reported speech. Nah, so direct speech and indirect speech. Direct speech itu kata langsung ya, dan indirect speech itu tidak langsung. Nah, jadi kalau direct speech-nya simple tense, nah indirect speech-nya itu berubah jadi simple past. For example, Doni, I like your shoes. Saya suka sepatu kamu. Nah, itu. Kalau si indirect speech-nya berubah jadi Doni told ya. Jadi kata Doni, me itu berubah ya. Jadi Doni told me, Doni berkata kepada saya, nah I itu berubah jadi he. He like-nya itu karena dia past, jadi berubah ke verb to. My shoes. Nah, your shoes jadi my shoes. Nah, misalnya ini ada lagi ya contohnya. Present continuous. Rudy, I am watching the TV. Saya sedang menonton TV. Indirect speech-nya berubah jadi past continuous. Rudy said that he was watching the TV. Nah, jadi Rudy said karena tidak langsung ya gitu. Jadi ada Rudy said. Nah, kalau ini past perfect berubah ya. Nah, ada present perfect. Nah, di sini ada reported speech dan contohnya. Direct speech-nya, he said I live in the city center. Nah, dia present simple, berubah jadi indirect speech, kata tidak langsungnya. He said he live-nya berubah jadi verb to ya, in the city center. Nah, itu. Nah, kalau yang di bawahnya ini ya, ini ada jadi contoh-contohnya gitu. Jadi kalau direct itu ucapan asli dari orang yang menyampaikan some percis, jadi tidak berubah ya. Kalau indirect itu jadi ucapan asli dari orang yang menyampaikan berbeda karena diubah atau ditambahkan. Nah, jadi kalau direct speech itu kata langsung, indirect itu tidak langsung. Jadi kalau direct speech-nya simple present, nah ubah ke indirect speech jadi simple past. Jadi present misalnya directnya simple past tense jadi past tense. Nah, itu berubah ya. Nah, di sini ada lagi contoh. Direct speech-nya simple present. He said I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, berubah jadi indirect speech itu jadi simple past. He said that, pakai that ya. I-nya berubah jadi he. Go-nya verb 1 berubah jadi when. Verb 2 to school every day. Nah, gitu ya. Jadi pasti kalau indirect speech itu pas ya, karena kata tidak langsung. Kalau direct speech itu pasti dia ini ya present atau misalnya past progresif gitu. Jadi karena langsung, bedanya itu. Nah, ada lagi. Nah, ini ya. Jadi kalian harus tahu kalau direct speech present simple, jadi past simple. Nah, di sini ada she said. Enggak, ini lanjut ya. Ini materi yang chapter 11. Selanjutnya ada direct speech and indirect speech. Jadi kalau direct speech itu misalnya ini ya yang di table, direct speech-nya the old couple. Kalau reported speech-nya berubah jadi the old couple, sama said jadi said that. Nah, itu ya. Nah, di sini nanti ada soal. Nah, ini kalian ubah ke indirect speech ya. Nah, kan di sini misalnya, nah ini soalnya ya. Ini soalnya. Jadi kalian ubah dari direct speech ke indirect speech. Nah, itu ya. Kalian kerjakan nanti latihannya. Nah, ini ada contoh ya. Number 1, I will call this child is symbiosis, the old couple said. Nah, itu direct speech ya, jadi kata langsung. Kita akan memanggil anak itu is symbiosis, kata kedua pasangan tua itu. Nah, kalau yang reported speech atau indirect speech-nya ya, kata tidak langsungnya, the old couple said that they would call the child is symbiosis. Nah, jadi dipindahin ya, yang tadinya di belakang kalau direct speech pindah ke depan, kalau indirect jadi pindah ke depan. Nah, di sini ada direct speech-nya.
The old couple, reported speech-nya tetap sama the old couple. Said ya, kalau direct speech-nya said, jadi reported speech-nya said did. We jadi they. Will call jadi would call. This child jadi that child. Isum bosis tetap isum bosis ya. Jadi berubahnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu perubahannya. Nah, number 2 juga kan ini isum bosis told the grandparents I will go to the capital to study. Itu direct speech. Yang B-nya isum bosis told the grandparent that he would go to the capital to study. Itu reported speech. Nah, di sini ada ya direct speech-nya isum bosi, reportednya isum bosi. Told the grandparent jadi told the grandparent that I jadi he will go to the capital jadi would go to the capital. To study tetap jadi to study. Nah, kalian kerjakan ya, ini soalnya number 1. Misalnya isumbosi say. Nah, di sini ada number 1. A simbosi said to the princess, I will stay in your pocket and guard you from all harm. Nah, kalian tinggal ubah ke reported speech. Jadi apa? Misalnya isumbosi said that to the princess. Nah, I-nya berubah jadi he will stayed in your pocket. Nah, he will stay in your pocket and guard you from all harm. Jadi kalian kerjakan ada contohnya ya. Thank you.